फैन भाई ये फेंको मम्मी। I need a weapon. I need a weapon. फैन भाई इधर लो। बंदे आ रहा है, दो स्क्वाड आ रही। गाना भगाओ। Watch out. Watch out. दो स्क्वाड है, दो स्क्वाड। Wait. उधर ये चेक किया भाई ये सही ना अफगानिस्तान में पाकिस्तान Okay. निकल जा, 4 नंबर निकल जा, I'm निकल जा। really इससे sorry. निकल Your जा। teammates can still recall you. अरे कोई नहीं फैन, कोई नहीं। निकल। Don't give up. Your teammates can still recall you. चलो अच्छा गया फिर वो। वापस यहीं उतरने फैन भाई। जी भाई। यहाँ पर उतरेंगे वापस। हाँ उतरे। यहाँ उतर रहे, क्या उतरने का? यहाँ उतर जाइए। वहीं उतरते पहाड़ पे ना। या तो यहाँ चलो न्यूज़ स्टेशन चलेंगे। Thank you. अरे तुम जा बोले मैं तुम यार। चलो एक दिन चार, फिर दूसरे दिन I'm recalling a teammate. मेडिसिन में बंदे होंगे, यहाँ देख कर आप। Thanks. Marked a location. अरे मैं थोड़ा दूर कर। मैं भी यहीं उतरा। अरे अजय भाई आया है। एक ग्रे जोन है। बंदे नहीं दिख रहे हैं। मेडिसिन में बंदे नहीं है। नहीं। रुका आ रहा मैं भी। मेरे देश में नहीं आया। हाँ अरे आगे बढ़े
टाइम पे एक आदेश को मिला तो बोलो। हाँ इसको होना चाहिए। हम्म? 3x दो 3x। ये यार मेरे को भी इसको पहले ये पड़ा है यहाँ पे 3x। I got supplies. अरे 6x मिला तो बोलो यार first time। इधर I 4x got है। supplies. I got supplies. Marked a location. ₹1 में 4 है जनरल। Get in the car. Get in the car. Okay. Okay. जीरो के लिए यार बंदे पे लो भाई बंदे पे। डायरेक्ट बंदे पे रुका। Watch out. इधर बंदे दिख रहे हैं। ये Watch स्मोक है out. स्मोक है। Watch अरे इधर out. से आएगा Watch बंदा। out. अरे बहुत आड़ फ्रेंड भाई। Awesome. Thanks. फ्रेंड भाई इसी सबको मारो।
Awesome. Awesome. अरे बंदे का है फैम में मार दिए पूरे। ऑलरेडी हो गए ना भाई। अरे मैं फोन पे लगे हुआ था यार। मैं ऐसा दिख रहा क्यों मैं मरने वाला। हाँ फैम में जी मेरे को ऐसा लग रहा मैं मरने वाला। नहीं नहीं, बंदे हैं तुम्हारे पास? अरे गेम बहुत ग्लिच हो रहा मेरे पास एकदम से एकदम। दरवाजे पे ठाक ठाक प्राइस का है ना। हाय हाय हाय। चल यार फैम में फाइट लेंगे यार। We were on fight league. चलो वाला फाइट लेंगे। फैम में इधर आओ वाला। Enemies ahead. Enemies ahead. अरे किधर है बंदे भाई बाहर को रख दिया Watch यार। out. Watch out. Form up अरे on अब भी me. जा Form रहा up है। on me. अरे आ रहा है भाई इधर ही बज रहा है। फैम में इधर आओ जल्दी से। हाँ अरे बहुत तबीयत से बज रही है बाबा फाइट। गेम के बाहर फाइट लेंगे अपन। अरे चिकन। क्या बात है। चलो एक तो चिकन आया। Victory belongs Victory to us. belongs to us. We are number We are one. number one. चलो फाइन में कल खेलेंगे। We're the best. We're the best.